The hilly districts of the mid-western and far western development regions of Nepal, when related to the Human Development Index, are behind. The majority of people depend on forest products, natural resources and traditional agricultural practices for their livelihoods. People lack proper knowledge and skills to apply modern agricultural techniques and other sources of income generation. Since 2002, the Government of Nepal, with financial support from the International Fund for Agriculture Development, IFAD, have been developing the Western Upland Poverty Alleviation project in the mid and far western development regions. Known as WUPAP, the project entered its third phase on 16th of July 2012 and will run till the 15th of July 2016. At present, the project is being implemented under the Cooperatives and Poverty Alleviation Ministry of the Government of Nepal. पहिला चाहिँ 11 जिल्लामा सञ्चालन भएको यो आयोजना अहिले चाहिँ 8 जिल्लामा सीमित भएको छ थर्ड फेजमा आय आर्जनको लागि भएका प्रावधानहरू र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा लिएर विशेष गरी लक्षित वर्गमा पुगेको हुनाले यो आयोजनाको सफलता भनेको गरिबी घटाउने चाहिँ सफलतासँग जोडिएको हुनाले हाम्रो जहिले पनि यो आयोजना एकदम महत्त्वपूर्ण छ र आगामी दिनहरुमा समृद्धिको गरिबीको हैन हामी समृद्धिको कार्ड बाँड्नको लागि हामी तयार हुने छौं. The programs and policies of the project are focused on consolidating the economic conditions and basic needs of the poor, along with social empowerment aimed at impoverished families residing in the upper hills of the region. The objective of the project is improved living standards through sustained growth of employment, income and access to resources amongst the poor households in the targeted area. The project, which covers 153 village development committees, has identified very poor households and has also helped form community-based organisations and leasehold forest user groups. The identified poor families and households and community-based organisations and forest users groups are the project's target groups. शिप विकासको कार्यक्रम सिलाई, ड्राइभिङ, मोबाइल मर्मत, काठका सामानहरू निर्माण सम्बन्धी ट्रेनिङ दिएको अवस्था छ. त्यस्तै साना स्तरका पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाएको अवस्था छ र आय आर्जनको लागि बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन र कुखुरा पालन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको अवस्था छ. Formulation of a 3-year community investment plan with direct involvement of rights holders through participatory processes and implementation of all its activities, the project is expected to achieve all its targeted objectives. Conducted with the participation of communities, the project achieved the mandatory participation of 50% of women in all its activities. The project has 3 main components: economic and social empowerment of the community, improvement in service delivery in the districts, and project management. The implementation of a service challenge fund, farmer field schools and human resource development programs all operate with the objective of empowering services in the district. The positive outcomes of the project's activities in the first and second phase of the project can also be witnessed these days in the region. उपापले गर्दाखेरि उले पानीमा चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ पानीको समस्या देखेर चाहिँ पानीलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उले 4 वटा धारा बनाइदिए हैन. उपापले समूह बनायो. त्यो समूहमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीलाई 80 वटा बाख्रा दिएको थियो. त्यसले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरुलाई यहाँ चाहिँ फाइदा भएको छ. यहाँको समूहको मान्छेहरुलाई उनीहरुले चाहिँ 30-40 हजारको बाख्रा बेचेर पनि अझै आफूसँग बाख्रा रहेको अवस्था छ. हामीले अलिकता तरकारी खेतीतिर पनि अब त्यसको मलको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ भनेर विस्तार गरियो हैन. अर्को कुरा हामीलाई यहाँ घाँस दाउराको अलिकता समस्या थियो. त्यसलाई पनि एउटा कब्लेती वनको पकेट एरिया बनाउनु पर्छ भने कब्लेती वन बनाइयो. The project has taken many farmers in the project area on a tour of different parts of the nation with a view to informing them about advanced agricultural technology. The farmers have been adopting the skills and knowledge they gained during their tour and have been found making good incomes from professional vegetable farming. अहिले एकचोटि लमजुङमा यो उपापको तालिममा गया हुँ. सरहरूले सिकाउनु भयो हो. हिउँदमा नति बोटहरू चिसाले मर्छन्. प्लास्टिकको घर बनाएर राख्यो भने
बोर्ड जग्छन् उहाँ सरहरूले सिकाउनु भए हो 76 farmers have established saving and credit cooperatives where they deposit money every month. The cooperatives provide loans to the farmers at a concessional rate. अहिले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा गएर हेर्दाखेरि त्यसका जो आयोजनाले यति बीचमा गरेको काम थियो त्यसका असर प्रभावहरू अहिले मैले प्रत्यक्ष आएको देख्न पाएँ जस्तो मैले के देखेँ भने यो पाराकाट्ने गाविसको वडा नम्बर 1 को बायल भन्ने ठाउँमा त्यस गाउँमा अहिले खेतीमा नै पुरा परिवर्तन आइसक्यो The task of establishing farmers' schools in other districts in the mid and far western development regions have gained pace in recent times after the farmers were encouraged by the positive outcomes of programs for professional agriculture technologies and methods held by WUPAP in Bajang district. हामीले अहिले दैलेख जिल्लाको नवली कटवाल र शेरी गाविसको गाईबान्ना भन्ने ठाउँमा कृषक बाली पाठशाला सञ्चालन गरेका थियौं दुई ठाउँमा गरेर अनि त्यस्तै गरेर तिनै लक्षित वर्ग जो चाहिँ त्यो किसानहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई फेरि चाहिँ त्यो आईपीएम को एउटा सहजकर्ताकै रूपमा तयार गर्नलाई पनि हामीले एउटा चाहिँ तालिम चलायौं यति गरेर त्यो मान्छे उहाँ हामीले चाहिँ एउटा जनशक्ति राष्ट्रिय रूपमा उपयुक्त जनशक्ति पनि तयार गरेका छौं यो कार्यक्रमको हामीले त्यहाँ लक्षित जहाँ यो गाईबान्ना र नवली कटवालमा अध्ययन गर्यौं त्यो अध्ययनबाट के देखियो भने यो कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न सकिन्छ र विस्तार गर्दा फाइदा पनि हुन्छ भन्ने देखिएको हुनाले आगामी वर्ष हामीले हरेक जिल्लामा 8वटा जिल्लामा 5-5 वटाहरु 5-5 पटक यो किसिमको कार्यक्रम गर्ने लक्ष्य राखेका छौं यसलाई हामीले कसरी लग्ने विचार गरेका छौं भने एउटा त बाली उत्पादनको हिसाबमा पनि यसलाई अगाडि बढाउँछौं दोस्रो कतै यो बिउ वृद्धि कार्यक्रमका बिउलाई चाहिँ बिउ उत्पादन गर्ने जस्ता कुराहरु जसले गर्दा सहज रूपमा बिक्री पनि हुने बाली बिक्री पनि हुने अनि घरमा धेरै फल्दा हैन आफुलाई आफ्नो उपयोगमा पनि आउने भयो त्यसले गर्दा आहार पुर्याउनलाई आहारको सप्लाई गर्न फुड सप्लाईको लागि पनि सहयोग पुग्ने WUPAP is conducting farmers' field schools where new technology and knowledge is transferred to the farmers. All the field-level trials and research activities were conducted in the farmers' fields during the first and second phase of WUPAP and are continuing in the first year of Phase 3. WUPAP conducted a farmers' field school on integrated pest management (IPM) technology with farmers of the Dailekh district. The objectives in conducting a farmers' field school were to motivate farmers and discourage the use of chemical fertilizers and pesticides. This will support biodiversity conservation without affecting productivity. Participating farmers were taught through direct observation and practice in the field. यो एउटा प्रविधि हो जसले तपाईहरुले पुरानो हिसाबमा गरिरहेको खेती किसान तरिका भन्दा अलिकति परिवर्तन गरेर यसमा अलिकति वैज्ञानिक हिसाबमा चाहिँ गर्नुभयो भने यसले केही न केही रूपमा आम्दानी बढाउँछ उत्पादन बढाउँछ भन्ने हेतुले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौं र यो कार्यक्रम चाहिँ पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजनाको पहिलो कार्यक्रम हो यस्तो कार्यक्रमहरु अर्को वर्षदेखि अन्य जिल्लाहरुमा जानेछ यसको सफलता हेरिकन हामीहरु अन्य जिल्लामा लाने कि नलाने भन्ने कुराहरु गर्नेछौं तथापि हामीहरु पछि पनि तपाईहरुको घरमा आउनेछौं हामीहरुको लक्ष्य के हुनेछ भन्दा तपाईहरुले जुन प्रविधि अहिले सिक्नु भएको छ त्यो प्रविधिहरुलाई यदि सफल भएको खण्डमा निरन्तरता दिनुहुनेछ. The school was conducted for 24 weeks in the field. Farmers first demonstrated the technology used in traditional farming methods and then using the IPM technique. Both parts go together from land preparation to storage and marketing. The most promising farmers and others will be used as service providers next time when the Farmers' Field School will be held in other parts of the region. With the help of the knowledge gained through practical training, the participating farmers are encouraged to follow their own interests and to resolve problems that are confronted during the various periods of the crop cycle. A voting process was also organised to assess the use of fertilisers and manure by the farmers before the start of training. The participants were also taught about insects that are friendly and those that are the enemies of crops. They were also provided with practical knowledge to resolve all kinds of problems that can be confronted from the time of cultivation until the harvest.
The knowledge and practical skill provided to farmers at these farmer schools provide exemplary roles in sustainable and modern agricultural developments in the area. कृषकहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार नै हामी उनीहरुसँग सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने छौं। बिउदेखि लगेर बिउ भिर्ताउने बाली भिर्ताउने बेलासम्म हाम्रो प्रक्रिया जारी नै रहनेछ। कृषकहरूले के गर्नुहुन्छ भने आफ्नो तरिकाले यसमा मोलको मात्रा र यसको रोप्ने तरिका र यसको काट्ने तरिका उहाँहरूले सबै विधि पुराएको बराबर पुर्याइराख्नु भएको हुँदैन र उहाँहरूलाई यस्तो तरिकाले यति दूरीमा यो रोप्नुपर्छ, यति मात्रामा यसलाई मोलखाद राख्नुपर्छ र विषादी राख्नै परेमा यति मात्रामा मानव स्वास्थ्यलाई कम हानिकारक हुने विषादीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हामी उहाँहरूमा राख्दछौँ। Implemented by the government of Nepal in the mid and far western development regions for the alleviation of poverty, this project is probably one of the most successful and long-running still in operation in the region. त्यो भेगका अत्यन्त गरिब किसानहरू, अशिक्षित किसानहरूलाई शिक्षा दिने काम पनि भएको छ। कृषि सम्बन्धमा प्राङ्गारिक खेती गर्ने सन्दर्भमा दिएको छ। त्यसकारण यो प्रोजेक्ट असाध्यै सफल भएको मैले मानेको छु। यसलाई अलिकति हामीले अनुगमनको पाटोलाई अलि अगाडि बढाउँदाखेरि नेपालका अन्य पहाडी क्षेत्रमा समेत यसलाई विस्तार गर्न सकेमा नेपाली किसानहरू, गरिब किसानहरू, सीमाङ्कित किसानहरूलाई सहयोग पुग्ने हुने र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्छ। र यसको उद्देश्य यो अहिले जुन यो 8 जिल्लामा भएको उपाप कार्यक्रमको जुन छ त्यसमा कम्तीमा पनि 3 वर्षको यो कार्यक्रम छ 2016 को जुलाईसम्म। त्यसपछिमा किसानको आर्थिक स्थिति केही हद राम्रो हुन्छ भन्ने लिएको छ र यसले राम्रो नतिजा पनि देखाइरहेको छ। At a time when it is strongly believed that development of the nation is impossible without the sustainable development of the agricultural sector, the programs conducted and implemented for social and economic development are regarded as highly productive.